Oke, kembali ketemu dengan Yusril Effendi, English Speaking Course, pelajaran 1 Greetings, yaitu bahan dari 900 English Course, yaitu kursus dasar bahasa Inggris 900. Sekarang bagian substitution drills, yaitu latihan-latihan penyusunan kalimat ini. Yang pertama Anda lihat itu, Anda perhatikan kata hello dapat diikuti oleh John, setelah itu how are you. Gitu. Nah, lebih lanjutnya kita dengarkan latihan ini, dengarkan terlebih dahulu. Latihan substitution drills. English 900. English 900. Book 1. Tape 1B. Halaman 1 bagian B. Substitution drills. Substitution drill. Dengarkan. Listen. Hello, John. How are you? Jadi setelah kata hello diikuti oleh John dan setelah itu diikuti oleh kalimat how are you. Jadi diikuti oleh kata hello John, yang disapa adalah John. Hello, Bill. How are you? Nah, ini yang disapanya adalah Bill. Setelah itu diikuti oleh kata how are you. Jadi siapa yang kita sapa, kita sebut namanya. Maksudnya siapa yang kita sapa. Hello, Mrs. Brown. How are Ini you? Nyonya Brown. Setelah itu diikuti oleh kata how are you, saudara. Hello, Mr. Green. How are you? Now, repeat. Nah, sekarang ulangi. Hello, John. How are you? Hello, Bill. How are you? Hello, Mrs. Brown. How are you? Hello, Mr. Green. How are you? 2. Listen. Fine, Dengarkan. thank you. Nah, ini jawaban dari how are you tadi. Seperti hello Jones, how are you? Dijawab dengan nomor 2, fine, thank you, atau fine. Nah, dengarkan. Fine, thank you. Very well, thank you. Pretty well, thank you. I'm fine, thank you. I'm very well. Jadi ini merupakan jawaban dari how are you. Ini ada kira-kira 6 buah. Fine, just fine, very well, pretty well, I am fine, I am very well, thank you. Selalu diikuti oleh kata thank you. Ulangi. Fine, thank you. Bagus. Just fine, thank you. Bagus. Very well, thank you. Bagus. Pretty well, thank you. Bagus. I am fine, thank you. Bagus. I'm very well, thank you. Nah, kita dengarkan selanjutnya. Well, thank you. Now, repeat. Nah, sekarang ulangi. Fine, thank you. Fine, thank you. Just fine, thank you. Just fine, thank you. Very well, thank you. Very well, thank you. Pretty well, thank you. Pretty well, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. 3. Nomor 3. Dengarkan. How are you this evening, Bill? How are you this morning, Bill? How are you this afternoon, Bill? How are you today, Bill? Nah, Now, sekarang kita lihat kata how are you diikuti oleh keterangan. Nah, jadi keterangan ini, keterangan waktu. Yaitu this evening, ini keterangan waktu, malam ini. This morning, pagi ini. This afternoon, sore ini. Today, hari ini. Jadi kata-kata how are you dapat diikuti oleh keterangan waktu. repeat. How are you this evening, Bill? How are you this morning, Bill? How are you this afternoon, Bill?
you today, Bill? 4. Listen. Goodbye, Bill. Dengarkan. See you tomorrow. Goodbye, Bill. See you this afternoon. Goodbye, Bill. See you this evening. Goodbye, Bill. See you tonight. Goodbye, Bill. See you later. Nah, kita perhatikan di kalimat keempat setelah kata goodbye diikuti oleh nama orang yang bersangkutan yang kita ucapkan. Setelah itu diikuti oleh kata see you tomorrow. Jadi diikuti oleh keterangan waktu. Jadi kata goodbye Bill, see you tomorrow. Goodbye Bill, see you afternoon. Nah, see you the afternoon. Jadi waktu. Oke, saudara, kita lanjutkan. Now, repeat. Nah, sekarang Goodbye, ulangi. Bill. See you tomorrow. Goodbye, Bill. See you this afternoon. Goodbye, Bill. See you this evening. Goodbye, Bill. See you tonight. Goodbye, Bill. See you later. 5. Listen. Nomor 5, dengarkan. I'm John Smith. I'm Mr. Green. I'm Mrs. Brown. I'm Helen Jones. Nah, di bagian kelima kata I am diikuti oleh nama. Jadi artinya di sini adalah saya bernama. Disebutkan nama kita. I am, Anda sebutkan nama Anda seperti John misalnya. I am John. Jadi setelah kata am, to be, itu diikuti oleh nama. Yang artinya bernama. Oke, kita lanjutkan. Now, repeat. Nah, sekarang ulangi. I'm John Smith. I'm Mr. Green. I'm Mrs. Brown. I'm Helen Jones. 6. Nomor 6. Listen. Dengarkan. How's Helen? How's Bill? How's Mrs. Brown? How's Mr. Green? Nah, pada kalimat keenam, how is, yaitu kata how diikuti oleh to be is. Yang subjeknya itu Helen, Bill, Mr. Brown, Mr. Green. Jadi orang ketiga tunggal, orang yang dibicarakan. Kita harus memakai to be is. Lihat kursor saya, jadi how is Ellen? How is Bill? Jadi gitu. Jadi di sini pemakaian to be untuk subjek orang ketiga tunggal dalam ilmu tata bahasa, saudara. Nah, subjek orang ketiga tunggal itu kita pakai to be-nya is. Siapa orang ketiga tunggal itu? Ialah orang yang dibicarakan. Seperti Helen. Oke, kita lanjutkan. Now, repeat. Sekarang ulangi. How's Helen? How's Bill? How's Mrs. Brown? How's Mr. Green? 7. Nomor 8. Listen. Nomor 7. I'm sorry. Helen is very well, thank you. John is very well, thank you. Mrs. Brown is very well, thank you. Mr. Green is very well, thank you. Now, repeat. Helen is very well, thank you. John is very well, thank you. Mrs. Brown is very well, thank you. Mr. Green is very well, thank you. Nah, pada kalimat ketujuh itu subjeknya Helen, John, Mrs. Brown, Mr. Green. Ini semua disebut orang ketiga tunggal karena orang yang dibicarakan satu orang. Itu kita pakai kata kerja is yang dinamakan to be.
Oke, kita harus pakai is. Nah, sekarang bahagian ke-8. You. 8. Bagian 8. Listen. Are you Mr. Green? Are you Mrs. Brown? Are you Bill? Are you Helen? Nah, pada bagian kalimat 8 itu you subjek memakai to be are yang ditaruh di depan atau di awal kalimat. Karena kalimat tersebut dinamakan kalimat tanya. Nah, untuk membuat kalimat tanya, kata kerja di depan subjek. Nah, ini didahulukan oleh kata kerja. Kata kerja di sini disebut to be, yaitu you harus memakai to be are. Jadi di sini Pak Green-kah nama Anda? Bukan apakah ya. Pak Green-kah nama Anda? Nyonya Brown-kah nama Anda? Bill-kah nama Anda? Dan seterusnya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Now, repeat. Nah, sekarang ulangi. Are you Mr. Green? Are you Mrs. Brown? Are you Bill? Are you Helen? 9. Nomor 9. Nomor 9, saudara. Dengarkan. Yes, I am. I'm Mr. Green. Yes, I am. I'm Mrs. Brown. Yes, I am. I'm John Smith. Yes, I am. I'm Bill Jones. Nah, nomor 9, saudara, merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 8. Yes, I am. Itu pertanyaan dari Are you Mr. Green? Jawabannya yes, I am. Diterangkan selanjutnya I am Mr. Green. Jadi kalau bertanya dengan you, jawabannya I. To be untuk I yaitu am, saudara. Nah, kita lanjutkan. Now, repeat. Yes, I am. I'm Mr. Green. Yes, I am. I'm Mrs. Brown. Yes, I am. I'm John Smith. Yes, I am. I'm Bill Jones. Jadi saudara, nomor 9 ini tadi Yusril telah bilang bahwa itu merupakan jawaban dari pertanyaan atau kalimat nomor 8, yaitu dijawab dengan yes. Jadi kalimat nomor 8 dinamakan yes no question, saudara. Karena mengendaki jawaban ya atau tidak. Oke, kita lanjut di bagian 10. 10. Listen. Goodbye, John. See you tomorrow. Good night, John. See you tomorrow. Now, repeat. Nah, sekarang Anda perhatikan nomor 10. Setelah kata goodbye, diikuti oleh nama John. Karena dia mengucapkan perpisahan kepada John. Setelah itu diikuti oleh see you tomorrow. Ada juga goodbye diganti dengan good night, saudara. Yang artinya selamat tidur. Diucapkan juga, disebutkan juga nama yang lawan kita bicara itu. Oke, kita ulangi dan dengarkan. Bye, John. See you tomorrow. Good night, John. See you tomorrow. 11. Listen. How is Bill? How is Helen? How is Mr. Green? How are you? How are Bill and Helen? How are Mr. and Mrs. Brown? Oke, pada kalimat ke-11, saudara, kata how setelah itu diikuti oleh is. Bagian pertama. Karena subjeknya Bill, Helen, dan Mr. Green. Baru tanya. Ini merupakan kalimat tanya yang menanyakan keadaan orang. Jadi
subjek Bill, Helen, Mr. Green itu memakai to be is. Nah, pada bagian kedua itu are, itu subjeknya apabila you, Bill and Helen, Mr. and Mrs. Green itu. Jadi dua orang atau lebih, saudara. Mari kita lanjutkan. Now, repeat. How is Bill? How is Helen? How is Mr. Green? How are you? How are Bill and Helen? How are Mr. and Mrs. Brown? 12. Nomor 12, saudara. Kita perhatikan di nomor 12 kalimat sebelum Anda dengar saya terangkan. Nomor 12 ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 11. Diawali dengan kata she. Kalimat pertama, she is very well, thank you. Ya enggak? She is very well, thank you. Ya, didahului oleh she, saudara. Yaitu Helen. Nah, Helen is very well, thank you. He, itu Bill ya saudara. Is. Oke. I am. Nah, itu merupakan kalimat berita, merupakan jawaban dari pertanyaan 11. She is very well, thank you. Helen is very well, thank you. He is very well, thank you. Bill is very well, thank you. I am very well, thank you. Bill and Helen are very well, thank you. Mr. and Mrs. Brown are very well, thank you. Now, repeat. Ulangi. She is very well, thank you. Helen is very well, thank you. He is very well, thank you. Bill is very well, thank you. I am very well, thank you. Bill and Helen are very well, thank you. Mr. and Mrs. Brown are very well, thank you. 13. Nomor Listen. 13, dengarkan. Good afternoon, Mr. Green. How are Bill and John? Good afternoon, Mr. Green. How are you? Good afternoon, Mr. Green. How is Mrs. Green? Good afternoon, Mr. Green. How is Helen? Good afternoon, Mr. Green. How is Bill? Now, repeat. Nah, sebelum Anda mengulangi, saya terangkan yaitu kalimat 13 penguraiannya. Ini kita penguraian kalimat atau tata bahasa teori ya, yaitu kata good afternoon diikuti oleh Mr. Green. Nah, jadi yang berbicara antara si pembicara dengan Mr. Green, dengan Pak Green. Titik, dan setelah itu dibuka kalimat berikutnya menanyakan keadaan. Di sini yang pertama ditanyakannya adalah Bill dan John. Maka dikatakannya how are Bill and John? Jadi gini, good afternoon Mr. Green, how are Bill and John? Nah, pada kalimat kedua pakai you. To be tetap are, saudara. Yaitu, good afternoon Mr. Green, how are you? Pada bagian kelompok kedua itu is. How is Mrs. Green? Orang ketiga tunggal. Jadi kesimpulannya, to be is dipakai untuk orang ketiga tunggal. Sedangkan are dipakai untuk you, Bill, and John, saudara. Oke, kita lanjutkan. Good afternoon, Mr. Green. How are Bill and John? Good afternoon, Mr. Green. How are you? Good afternoon, Mr. Green. How is Mrs. Green? Good afternoon, Mr. Green. How is Helen?
Good afternoon, Mr. Green. How is Bill? 14. Listen. Hello, Bill. How are you? Hi, Bill. How are you? Now, repeat. Nah, sebelum Anda mengulangi, saya uraikan yaitu kalimat 15. Ada dua kata di dalam kotak-kotak. Yang pertama hello, yang kedua hi. Ini merupakan greetings, informal greetings. Sapaan tak resmi. Diikuti oleh kata Bill. Karena lawan bicaranya bernama Bill. Maka dikatakan hello Bill. Setelah kata hello diikuti oleh nama yang kita lawan bicara. Setelah itu disambung dengan how are you, saudara. Jadi kata hello atau hi ini sama saja. Jadi untuk menyapa orang kita bisa menggunakan kata hello dan hi. Setelah itu disebutkan nama orang yang kita sapa. Setelah itu diikuti oleh kalimat how are you, saudara. Nah, dengarkan. Hello, Bill. How are you? Hi, Bill. How are you? 15. Listen. Goodbye, Bill. See you tomorrow. Goodbye, Jim. See you tomorrow. Goodbye, Ed. See you tomorrow. Goodbye, Jack. See you tomorrow. Goodbye, Betty. See you tomorrow. Goodbye, Martha. See you tomorrow. Now, repeat. Nah, sebelum Anda mengulangi, seterangkan di bagian kalimat ke-15, yaitu ucapan perpisahan, yaitu goodbye, diikuti oleh nama orang yang kita sapa, seperti tadi, hi, hello. Sekarang ucapan perpisahan, goodbye Bill, see you tomorrow. Diikuti oleh kalimat see you tomorrow. Setelah kata goodbye, diikuti oleh nama orang yang kita sapa. Oke, dengarkan dan ulangi. Goodbye, Bill. See you tomorrow. Goodbye, Jim. See you tomorrow. Goodbye, Ed. See you tomorrow. Goodbye, Jack. See you tomorrow. Goodbye, Betty. See you tomorrow. Goodbye, Martha. See you tomorrow. This is the end. Nah, sekarang berakhir di bagian ketiga, yaitu substitution drill atau latihan kalimat menyusun kalimat sebagai teori yang dinamakan structure, saudara. Oh ya, saudara, jangan lupa tanda secret. Putarlah berulang-ulang audio ini atau video ini sampai Anda mengerti dan menirukannya. Jangan beranjak kepada pelajaran berikutnya sebelum Anda menguasai. Goodbye.